Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jammalal wujuda biijadi hadrati sayyidina Muhammadin akramil makhlukin wa arsalahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin wa nasarahu bil mu'jizati allati a'jazatil kafirin wal munafiqin wal mulhidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan atabawwa'u biha daras salihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul makin war rasulul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi arwahina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para guru ngaji, para asatid. Sebutan gaula tak bisa nyebut asma natong persetonga, namun tidak mengurangi rasa hormat beten gaula. Setijana beten gaula muljaaki tor beten gaula hormati. Akhussu bidzikri wa ta'zim, pengasuh ketua takmir Masjid Al-Ihsan, saudara epon semulja Kiai Aslim Ansori, sareng seteja segenap pengurus-pengurus epon sepetan gaula muljaaki torbatan gaula hormati, aparatur pemerintah, utamanya Bapak Kepala Desa Gunung Kemper, sareng seteja perangkat-perangkat epon sepetan gaula muljaaki torbatan gaula hormati. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, lek-lek, torcakanca sesenasib seagama sebetan gaula hormati. Hamdan wa syukran wa tamjidan lillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap limpahan rahmat, taufik sareng hidayah epon si ampun netotak itu uang dek kapitan gaula sareng ajunan seteja sengkena alam mangken kalau lebih ajunan bisa akumpul tempat si bagus dalam rangka dikra maulidir rasul ngai moti peper epon junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam yang telah kita baca bersama selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ibni Abdullah, seampun abekta beten gaula sareng ajunan seteja dari alam sepeteng nuju daga alam setera tantoepon kalaban badana ad-dinul Islam. Ajunan seteja tantaretan sebutan gaula amul jaeki. Alhamdulillah malam mangken pengurus takmir Masjid Al-Ihsan mabede peringatan maulid setadek lain rabuna gulebi ajunan seteja dekat dinto tempat minangka situng bukte tanda taresnana abek cintana abek dekat kanjeng Nabi Muhammad. Nabi sesangat mulja, Nabi segenteng, akhlak kemapan, salerana mapan, akhlak kemapan benibera orang-orang kasih cinta beliau.
Benevera orang-orang sirka seneng dekat beliau. Bahkan dekat orang-orang si beci saya tak seneng si amuso ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi tetap ngangkui akhlak si mapan. Mulja ongku Kanjeng Nabi. Dari saking sangat muljana, andai kata sateja esena langit, para malaikat, kursi, arash, lauhil mahfud, kolam, matahari, bulan, bintang sateja esena langit pakumpul. Dan esena bumi pakumpul, para nabi, solihin, aulia, kapi, ajin manusia pakumpul, esena langit dan bumi tempeng pasitong atu ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad katibi bakun amul jeun Kanjeng Nabi. Anapa? Karena satujana dicipta dari enorra Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Macek muljana Kanjeng Nabi pasera si Muhammad, pasera Kanjeng Nabi manusia bapak-bapak. Keng tak sami sareng manusia si biasa. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun basyarun, Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto manusia, tapi walaisa kal basyari tak pada ban manusia si biasa. Bal huwa yaqutatun sehingga ibarataki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad akat dia beto yakut wan nasu kal hajari, manusia si lain kak dinto akat dia beto-beto biasa. Beto yakut pak bapak nih gini ibu diselok bode harganya 100 juta, bode 50 juta. Nika beto, nika beto siang kui kaula nyamana beto peros biru banci agem pertompek nika nih gini mari eta bertelu juta. Sekacir nika nyamana beto akik Yaman jungjung derajat. Nika mari eta bertelu juta. King bila ibu hiya sina bertado. Abah jangan si kaula. Pada nasi tado naber nika. Berarti nika beto, nika sih di masjid beto. Saya di compok beto, tanya aki beto karang ika dinto safikep paling larang sana pak. Paling 200.000. Nika nih gini menika beli beto karang ulias sana bafikep nika. Nika gitu. Banyak beto-beto tapi tak kira sami sarang beto-beto pilihan. Banyak juga orang anyama Muhammad tapi ja'atu ja tempeng ja'atu ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad utusan Gusti Allah. Man Kanjeng Nabi Muhammad tak aseram saminggu bu ibu pelona room minyak misik. Kanjeng Nabi tambah tak aseram pelona room tarebetnya redep. Jangan coba-coba bu sampian di laki anyama Muhammad cek mandi saminggu bu ngalak sabreng kepek sabai kalimungan nah insyaallah teti tapai cek pelona mengandung ragi mari kini ka pas capur ka sungai jamin cukok-cukok mati kapi ani kapitana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sareng Muhammad lain mangkana ontong ongku umat senyampung dekat beliau. Mangka kalau biajunan sehingga ibarataki juga ajuan tantaretan Kanjeng Nabi Muhammad panika bungkana kalau biajunan saja rancak na sehingga rancak tak oleh lepas dari bungka, rancak tak oleh apesa dari bungka. Biasana menrancak lepas apesa dari bungkana imma ba'yobar wa imma ba'ibuang tantaretan. Jadi sampung diri kita ke Rasulullah. Karena dalam diri kita itu ada Nur Muhammad. Mengaku nengi abak badan Nur Muhammad maka kudu sampung dek Nabi najak sampai peke pacinta dek junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patik na ashabul kahfi dan taretan. Patik kak dinto najis sibra. Kak dinto patik na ashabul kahfi salamat ngaulle swargana Allah Subhanahu wa taala kalaban sebab cinta ben bunga dek ashabul kahfi. Akankah kita akan menjadi orang yang celaka? Masa kalau lebih ajunan setiap orang sepalang dengan beabuan ampun cinta ben seneng dekat Nabi. Nah, maka dari panika ketika kalau lebih ajunan cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kula abi ajunan sateja bekal eva selamat ben Allah etunya langkung-langkung pagi alam akhirat. Masjid dan tadetan
compok musalla madrasah compok yang dibacakan qiraatu maulidir rasul, maka compok Kak Dinto akan terak terang menderang, akan bercahaya compok Kak Dinto. Menbas bede mator kiai abdina pun amolot seben tahun anapa compok abdina bakun seorang bakun peteng sambil congok to kena Pak mi tak ada pulsana sambil se pulsa sambil saya maksud bani terak dohir bekal terak ben Allah terang menderang ben Allah atena. Saya biasa natokar laki bini cak-cakan mare tak mare saben are barokana maulid, maka tokar Kak Dinto akan reda. Nikah yang akan kita harapkan secae pon orang kona lambek nak belian melak ate katempeng melak mata nak. Apuna patantaretan orang menperak melak socana tapi atena buta rela menghalalkan segala macam cara, sepenting sedeng deka akal latibi. Kan banyak tantaretan orang buta maca Al-Quran hafal, orang buta maca bersenji hafal sakapirna, selak melak maca Yasin aling-ling-ling tak temu karwana. Cak orang buta ni kata orang dari masjid tepak ka sandal latibi. Bodoh selak melak turun dari masjid ni bersandal nanyar di na orang saya baca rapat. Kan berarti ate nasi peteng. Maka salah satu penyambung untuk terang menderang hati kita adalah sambungan banyak ke Gusti Kanjeng Nabi. Ponapa sambungan kasebut? Ponapa sambungan nak lebih ajunan ke Kanjeng Nabi? Sepertama banyak maca solawat ke Gusti Kanjeng. Setiap waktu kita baca solawat. Maca asalawat pun apa kiai? Terserah sambian bapak. Mana bi abdina kiai mantap nengi salawat naria, caca pas salawat naria na. Oleng tasbihna pak. Bitungan terbanyak seepangki ben ulama salawat naria Kak Dinto banyak na pak 1404. Kak Dinto mana bi amal laki katibi kau le pernah nyoba Kak Dinto. Kau le pernah ngamal laki mengantang kol beluk malam kol 10 pagi lastare. Saare samalam hatam, saare samalam hatam. Kaula sampai petong are petong malam kaula tak tidur ngamal lagi salawat naria. Istirahat asolat, istirahat ka jeding mera. Alhamdulillah. Paringi sukses tantaretan. Mi bode sing dia sampean. Waduh berat Pak. Masih maju cong. Bengki berat. Nyamana orang nganyoon ka Allah masak 5 menit laju parenga. Papareng Kak Dinto seukur jeripaya abe. Tambah abe musyakat tambah raja paparenga. Tak mungkin apa ada wirid 5 menit lajur baik pareng. Timangkana kalau lebih ajunan anteng salawat tu pas. Cak kung tangkung. Debuna guru dan kau lecong. Man kadung tika minta ke Allah bila kadung awirid tu. Asela pateh macak kung tangkung nak. Anak penak karena orang tanggungan ni kau bebeja debuna kiai. Orang jeri anak mentanggungan pada ben papaan. Katipun apa papaan tantaretan kura tanggungan tak keluar tak kadelem nyol ngonyol ngi bibir berak. Di budina carita pas eva kae papa anda kae jadi tadi jagung tanggung enter tasbina perkara ambok paning kata paring jok pas ngosok para rabu kaula ngamal lagi salawat naria tidak ada satu permintaan seepenta kaula da ajunan pun Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala nekani dekat saja kebutuhan nafsan kaula ni hebat salawat mentak paring ben Allah gijak tuli ngosok kadang ambok ngosok. Orang apa ki? Lah salawat Pak 1424 tak kerta lembut ke 10 juta. Kita beri-beri engkau. Ayo ngosok ka pasir. Benih Allah ni kata pelak, benih Allah tak lampu. Allah itu bijaksana. Kadang abak ni kak yabes berarti abak mentak paring ben Allah belum siap kang kui narema paparing panika. Abak jak suudon ka pangeran, jak coba sangka. Kadang abak tak siap keng paringana. Dadi tak paring ben Allah. Pada nak ambok Kak Dinto tantaretan every ana beresaton siap pagi becak rempak becak na tantaretan men beresaton paling tidak siap pagi bikep pada anak-anak gini umur 2 bulan every karece ledus kuse-kuse na kebi berarti tak siap narima apa paring mungkin Kak Dinto mangkana al madad ala qadril istiqdat paparing Kak Dinto seukur sejauh mana persiapan na abak wanika ketika abak siap dipandang siap narima paparing Kak Dinto paring ben Allah Subhanahu wa ta'ala Kak Dinto salawat makanya aku lebih ajunan saja banyak macam salawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad alam tunya keridu mungkin alam tunya salsal
tapi abek men berlindung ke kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah ku lebih ajunan paringi pangaraksana Allah Subhanahu wa taala. Ku lebih ajunan terosoki alam dunya, terosoki alam akhirat. Abek men asampung ke kanjeng Nabi Muhammad kala ben banyak sholawat. Artena abek pa banyak sholawat ka Gusti kanjeng Nabi Muhammad, soki alam dunya paring ben Allah tak kekurangan panpunapan. Terosoki pagi ning alam akhirat, artena selamat dari siksana Allah Subhanahu wa taala. Men asampung ke kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah soki alam akhirat paring ben Allah taala. Caipun pasera debuna Imam Busiri nang iburda epon, walal tamastu ghinad daraini min yadihi illa talam tunnada min khairi mustalami rab bibil Mustafa makin alam dunya sal-sal tantaretan. Alam dunya makin sudah tidak karu-karuan, makin mendunia, makin ejapok seanya ma virus kak dinto akibat dari pasera kesalahan epon dari ku lebih ajunan tibik sebeng mungkin tantaretan. Kak dinto sudah terbaca buaki ben Gusti kanjeng Nabi Muhammad dahulu banika. Kanjeng Nabi adabu sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Bakal datang situng zaman dekatang umat sedimma jeratang umat lebur ka macam lema tapi lopai dek ka macam lema. Umat jera pagi bakal terjadi lebur ka lema macam lopai dek ka lema macam. Punapa si pertama cak pun kanjeng Nabi yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Tang umat jera pagi lebur mengejar-ngejar dunya tapi lopai akan urusan akhirat perak dunya malolos tompok na parana geluk ka dunya. Ponapa se maksud abek cinta geluk ka dunya? Napa orang sendik mobil genjer itu du cinta ka dunya? Orang sendik mobil lo gontang mapan kocak lebur ka dunya? Belum tentu tantaretan. Nabi Sulaiman alaihissalam paling sohina orang, tapi Nabi Sulaiman tercatat paling zuhud manusia, tapa tak ndek ka dunya tantaretan. Ponapa takrif definisi daripada orang secinta ka dunya, artena aku mantong ngaate ka urusan dunya na parana geluk ka dunya takar lopai urusan akhirat. Pangapura bapak panjenengan motoron sepeda motor dari dealer Vario 150 puru motoron sepeda motor dari dealer Nmax abret sakoni pas sabulan tak nyaman ngakan, berarti cinta geluk ka dunya. Melesarong BHS argana 3 juta setrika ben si bini pas katonon sambian kir-kikir nimberek nimur mari tak mari ka si bini, berarti cinta geluk ka dunya kak dinto. Mangkana men para wali nika dunya tak esabek nengi atena tapi dunya esabek nengi telapak tangannya, artena bedena dunya bentadena dunya itu sama saja tak pengaruh. Angka kena beda situng ulama kak dinto orang wali mobil le cecer pasar ducuk mobil cecer pasar bapak benih korek nikah sampun ada pak kacompok na mau perjalanan petong hari petong malam mobil temoni tada pas emot ya kok mobil cecer pasar kau ni isak kasantre kau ni ibed anika berarti tada narep ngerebena ate naga urusan dunya lakuna mengantang reng gunung kemper pas sepeda motor cecer pasar para setia wali kenika insyaallah wali murid kenika aneka mending wali tak pate emo ka urusan dunya tapi mengutupaku mengutamakan urusan akhirat bakal terjadi panika. Mangka aku lebih ajunan kadang na parana geluk ka dunya, mangka pamulian aku lebih ajunan sadeja tantaretan akhirat. Pamulian ku lebih ajunan panika alam akhirat pagi ku lebih ajunan odi alam dunya annasuniyam
caipun Kanjeng Nabi manusia jera kapi tedung bila sengidinga fa idza matun tabahu bila mati ku lebih ajunan si bakal ngiding odi senyata-nyatana mangka dari panika ku lebih ajunan odi alam dunya cek pika piaki karena cudu ajal ben rizki ampun Allah subhanahu wa ta'ala senantuaki manusia kadang pak bapak tamak tak mare-mare ku lebih ajunan menyare soki ningitunya tak kira gelem nemu cokop soki esare ningi harta tak cukup pak bapak anapa tamak manusia caipun ring madura tamak estona bahasa Arab tomak huruf beda telo eto mim ain eto na kembung mim ma kembung ain na anganga sila kembung duka lagi anganga malolo nikah sifat manusia korang malolo di PC 100 juta teroka 200 juta di PC 200 juta teroka 500 juta di 500 juta teroka 1 miliar saterosa ben saterosa di mobil Avanza teroka mobil Sania Senia tepak Sania pun mare Senia teroka Innova mare Innova teroka Fortuner mare Fortuner teroka Pajero mare Pajero teroka Alphard mare Alphard Al-Fatihah mate was bila pendem etana buru maritama nikah manusia bahkan Imam Abul Itahiyah berkata dalam situng debu epon wa fi qabdika fit tifli inda miladi dalilun alal hirsil murakkabi fil hayy ben edil mergem pak tepak nanak kanak kene di waktu dilahirkan tanangnya mergem umur saminggu mergem umur sabulan mergem buka benreng tu anak epa mekar abeli mergem boleh kenikan mutua kija orang odi panika tamak mangkena seanya matunya pergema kapi tapi napa cai pon debuna Imam Abul Itahiyah berikutnya wa fi bastiha indal mamati isyaratun ala fanduru anni kharajtu bila syai tapi ketika manusia menikah ampun mati tantaretan mun lamba lahir ke alam dunya tananga mergem bila mati maste tananga mekar kenika berisyarat ngocak kana potona ayo nak foto tantaretan poi kompoi congka cong bing ceping kabi beletang ke ayo nak buat nanga bahasa ka sengko ya sengko sakse ayo sengko abes nak engko lambe lahir ke alam dunya tananga sengko mergem mangkena seanya matunya jerapak lekor jam bung bengi ben sengko engko tak kenal istirahat engko tak kenal lelah dunya malolo se tompok ben sengko cong taker sengko lakpai akan kewajiban sengko sebagai hamba Allah engkau lopai sia salat engkau lopai sia puasa engkau lopai ala ko bagus da ajunan epon Allah taala na engkau lebur teti musona Allah ayo nak abes ayo nak saksi engkau satia lama tena ayo abes tang tanang nak ya lambe engkau lahir tanang ngajengkau mergem ya sengkau satia lama te tanang sengkau karena tandana mobil sing nyer sepeda motor sebanyak emas seatosan kilo Roma semegah ben semua fasilitas isi rumah selengkap sasakoni adri tunyang kok jadi tak ngibeka alam kubur engkok na peraknya ngulabun terlo lember eki beka alam kubur mangka dari jadi anak ayo buat nangala ibarat dari sengkok buat nakala peringatan kok nak ya sengkok contohna odi nengi alam tunyang kok tak ngiba apa kak dinto tantaretan isyarat ketika ampun orang mate kak dinto tak ngiba napa-napa ke alam kubur tunya sebanyak pa banyak tunya na kalau lebih ajunan tantaretan sasakoni tak ngiba ke alam kubur mangka dari panika hawa nafsu cek toroti mangka dari panika kalau lebih ajunan cek sampai talaor jangan sampai kalau lebih ajunan hawa nafsu na panika setir hawa nafsu kalau lebih ajunan saing kena lopai akan urusan akhirat tantaretan tubuna ulama tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran ontong ongku orang-orang si akallah dijadikan sebagai raja tapi hawa nafsuna dijadikan sebagai tawanan wa wailul liman kana akluhu
asiran wa hawahu amiran. Palang ongku orang-orang seakallah dijadikan sebagai tawanan, tapi hawa nafsona dijadikan sebagai raja. Saing kena odi alam dunya tak mau cokop, bingsang berek bingsang temor odi nareng saya alam dunya. Terfitnah abak ecabok fitnah na dunya saing kena abak lopai saya sujud da ajunanipun Allah. Lopai bo aban saya lako bagus da ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Nantinya tantaretan setelah kita dibaringkan Allah dah jemiring berek alam barzah, kalau bi ajunan akan merasakan penyesalan yang luar biasa di alam kubur tantaretan. Pong-pong jalanannya bagi lancar. Pong-pong beten kalau bi ajunan ki anafas akal pu sebenarnya saben malam ki lancar ngiring abak faktaina da ajunanipun Allah Subhanahu wa taala cek sampai abak melupakan urusan akhirat. Kak dinto si pertama. Si nomor dua cak pun kanjeng Nabi Muhammad yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Tang umat jeda pagi bekal lebur ke harta, tapi lopai cek hesabeuna panika lebih banyak boleh. Orang si banyak dunia na tantaretan lebih parah boleh katimbang orang si miskin. Pagi orang si miskin masuk surga ka ada 500 tahun jarakna sesoki kita masuk. Kita nyaaki ben malaikat. Badan di mobil-mobil lah petok mobil lah yang kui apaan. Badan di sape na sapuro miki yang kui da emaan. Etanya aki ben malaikat. Tiba na gelang emas ti dari tanangnya sampai depak ka kalimungan na. Emas sayang kui apaan? Etanya aki ben malaikat. Men se miskin etanya aki. Badan di emas saya pada emas. Sapurana malaikat mantara emas kur-kur tandi leka. Langsung masuk suar. Pagi dek remah bung salik bunga ambek yalam akhirat orang sih banyak dunia na panika cak barang halal lah panika hesab barang haram mah kalau lebih ajunan siksa ben Allah Subhanahu wa taala. Teti mangkana kalau lebih ajunan cak lebur nombok harta kak dinto si nomor 2. Si nomor 3 cak pun kanjeng Nabi Muhammad yuhibbunal makhluk wa yansaunal khaliq. Manos sajra bekal kapitang umat bekal lebur deka makhluk lopai deka sang khaliq pencipta kita ajunan epon Guste. Beda kira marak na manuk lah betan taretan. Beda orang manuk lah beta yurus yobu terus elatin takar lopai kadang ga manuk na tibi bapak. Kau lihat datang ke ngobu sape ne sape bandi sebenare sampo sia nyama sape ngenyer bulu na sape mbek. Orang nga tak pernah sampo obu na karet ketre kaden kapi takar. Ati panik takar lopa ga abak na tibi langkong sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kak dinto nyon sapora pas nomor 4 jepon kanjeng Nabi Muhammad yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Tang umat jere pagi bakal lebur membangun loteng-loteng semega agabai Roma epa genteng epa mapan tapi lopai akan rumahnya kalau lebih ajunan sehakiki rumah masa depan na kalau lebih ajunan ingki kak dinto kuburan bapak Roma ku lebih ajunan senyata kak dinto cukup 1 meter kali 2 meter taknya banyak buntan du kadang babeen berlomba-lomba si agawe Roma apa genteng jangankan sampai mati tentaretan gen abek tedung gen abek ngerok lopai cak Romana genteng ropai cak Romana mapan panika ketika abek ampun tedung tentaretan du makin menika terjadi ampun. Coba panjenengan Pak Bapak entar ke daerah Talangu bagian Polo panika Romana megah tenggenteng bodo jemaah anak kaula panika abad di Roma dari bobo panika kale sampai petong kale ecor kan ecoran nabai dasar ngabi samiliar sampun lastari ngabi Pak M genteng Romana mapan tantaritan kaula bilen naka podai ngisi pengajian nengi podai kaula bodo Roma gonteng mapan mobil parkir salajana jus mobil duan Pak Bapak asli menika ganteng Romana kol sanga nika kol sanga pagi lampu sianya lampu ngedep tak ebate kula atanya kau rega sekitar derem lampu mata ebate eman dia yo berema penghematan kali listrik ke mata ebate saporana gak dinto kiai gak dinto subung orengnya beda emma orengnya mangkat ke Jakarno kiai Romana genteng Romana mapan orangnya tidungnya atas sana tepung di Jakarta Pak Bapak seneng nengi Romana kucingnya berak Masya Allah neka mangken umat cung-cungan dalam abadi Roma mangkat tanda akhir zaman tanda kiamat caipun kanjeng Nabi Muhammad jadi orang desa lah mengalahkan daka orang-orang kota ekonomina orang-orang desa menang daka orang-orang kota nengi bengkal coba naga ulah kecamatan kota tada Roma genteng mararing polo mungkin tada Roma genteng orang-orang dia orang-orang desa mungkin pun cung-cungan ya tatawaluna
fil bunyan caipun Kanjeng Nabi Muhammad sebada cungcungan kepi dalam urusan bangunan na ipa megga-megga tantaretan nikah saengkeuna ku lebih ajunan lopai dak karomana ku lebih ajunan senyata kuburan tantaretan. Mangka debuna Sayyidina Ali karramallahu wajhahu beliau adabu la dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha tada roma semapan tada roma segege semapan ekangkui ku lebih ajunan setelah kita mati yang akan kita tempati kecuali Roma yang lakar memang disiapkan ben aba setelah datangnya kematian tantaretan iki gak dinto alam ko kopur mangka ku lebih ajunan tantaretan ngireng abek panika cek sampai cungcungan takut tak kocak majocong datang ke takut datang ke tak majocong romana gedang mobil le banyak takut tak kasagak dinto perak teroya lemah orang tantaretan saengkeuna ku lebih ajunan lopai romana ku lebih ajunan si hakiki kak dinto nomor 4 pas nomor 5 jaipun Kanjeng Nabi Muhammad yuhibbunal maksiat wa yansawna taubat tang umat jara kapi bakal lebur amaksiat ka Allah lopai si atau beteda ajunan epon Guste Allah. Napa yang terjadi jaipun Kanjeng Nabi setelah tang umat jara lebur kalimat macam lopai kalimat macam ibtalahumullahu ta'ala bisalasi baliyat Allah subhanahu wa ta'ala bakal noron nagi belai Allah subhanahu wa ta'ala bakal memberikan musibah dak katang umat jadi telok macam belai napa se pertama al-ghala iparingi larang lin belin kapi mungkin ongke kapi napa se tak larang apa bensin ongke lin belin ongke kapi mungkin emas melambung hargana mungkin sebiasana emas sagram cokop panika 400.000 mungkin parak 1 juta hargana emas tanya lagi ke binian saya libur melemas kan ya larang kapi napa saya tak ongke langkung songkok mungkin ongke bapak sandal saya toron berak salebar ongke toron saben malam nika kapi balarang wen Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara abek TV manika tantaretan kesalahan abek se nomor 2 wal waba caipun Kanjeng Nabi bakal every penyakit yang berkepanjangan ben Allah subhanahu wa ta'ala mangken dunia ampun cabok penyakit seekocak virus korotong kau lebih ajunan cabok virus korotong mangken bapak lanyi nah anak-anak kau lebih ajunan tak asakola parai parak sataon deker teka hajat pak bapak bu ibu teka hajat keinginan pangaterona ku lebih ajunan lambek ku lebih ajunan ipa sakola benring tua nakal kadang tak ada pak kasakolaan nyendek bukol kadang soro mangkat kasakolaan nongkrong nengi berung takar keinginan na abek nengi ate du libur raya men libur lancang libur raya kok men parai tak sakola ku besar bila mangkin tebe anak-anak ku lebih ajunan kapi macocong ngaseruan kapi pakai ten larang burung Maria takar barak satahun nak kanak si libur si tak sakola yunjuk rasa guru na bapak presiden salah aki bupati salah aki DPR salah aki bun kale bun salah aki tak usahnya lagi rapa sira introspeksi diri kita pikir tibi napa kalau bi ajunan libur maksiat ke Allah lopai sehat tobat ke Allah napa kalau bi ajunan terlalu cinta ke dunia lopai akan akhirat napa kalau bi ajunan lebur ka makhluk lopai kalau bi ajunan dekat sang kholik pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau bi ajunan every musibah penyakit sekanta mangken panika tantaretan naudzubillah gara-gara virus panika sampai mangken tantaretan kalau bi ajunan esongo mangken ekerengi kepi sampai di peraturan mungkin mentah masker etilang sampai ngocak mungkin bapak he manus cakna sampai lambak tahun 80-an kok saya kireng engkok saya songo bak nama ronoro asongo dek marah cak pun sampai panika aduh mungkin panika gara-gara virus panika jaga jarak bapak dengi masjid sholat nih kayak lae situng orang lowong situng lae boleh jaga jarak pojur jaga jarak nih kata ka manusia bapak gula serekong menjaga jarak masuk ke makanan nih karekong gula ben gak dinto ampun parak tak lebura ngantang ampun jaga jarak masuk ke makanan bila na saminggu sita pongkor kaula kaunjengan sebiasana sate osok na lelema osok teloan rang bapak pas jaga jarak nih kak kau lah tanya ke tuan rumah panika nikah berumah parang-rang takut cabuk virus kiai kan jaga jarak gak dinto pocur furu pak satina tak jaga jarak pocur furu biasa normal lah lemak panika sate
Teti manika gara-gara virus ambok manika mangken sampai jaga jarak nikah kesalahan aku lebih ajunan satu je tak usahlah nyala ieu ke pasera. Teti pikir bibi saya bang pas nomor telok cek pon kanjing Nabi musibah saya bekal etf akidah ka amba engki gak dinto wal mautu alal fajah bekal mate secara dadakan ku lebih ajunan satu je tantaretan tak sakit gelu mate tak sakit gelu mate men secara hitungan akal tantaretan men secara hitungan akal katon kaula mati ya kada kaula sakit setahun benteng 6 bulan kaula tangga tangan agentang nengi kasur tak gelar 7 lekak ketika masuk deueureun saumpaan nguap kaula selama 6 bulan tak bisa tedung katon na menjakna pikiran bapak-bapak katon kaula sih mati kada tapi anapa tantaretan tepak tangker petolekor bulan Ramadan tatangkeun kaula apas tangkel petolekor bulan Ramadan ngakan palotan mate nikah sehat nikah seger sehari benteng alaku tak pernah istirahat pas datang ke kaula ngucak saya ngak cek jan tujuan kapalotan mate ketika dinto tantaretan ajal kula lebih ajunan sadaya tak janji manika buruan kanca kula juga numpak sepeda motor sepeda pancal olahraga sehat orangnya ambu sakejak mele rokok dewak kajombokna rokok buka pangara rokok pas mate istirahat selama-lamanya tak ngiding boleh tantaretan tatangkeuna atanya situngan ara apa mak mate jero tak bisa rokok bolana aja pun engki pak sajen bisa ngakan tak mate putar teti mangkana kalau lebih ajunan satu aja ngireng abu-abeli da ajunanipun Allah pa banyak kita atobat da ajunanipun Allah subhanahu wa ta'ala pa banyak kita agaboy perlindungan ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad si pertama gak dinto pa banyak nyampung pa banyak maca sholawat da ka Gusti Kanjeng Nabi nikah si pertama pas si kaping 2 penyambungnya abok ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pa banyak kita alatin parentana Kanjeng Nabi latin sunnana Kanjeng Nabi lampanna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mentero abok panika asam bunga dek ka Gusti Kanjeng men kula bi ajunan ngaku cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad men Kanjeng Nabi Muhammad lebur puasa Senin Kemis sakal nakalana abu-abuan samustomusana abu-abuan kula bi ajunan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad kudu uning itapak resana puasa Senin Kemis sanajan saumur odi sekalian pagi menitanya aki malaikat bok na pernah puasa Senin Kemis engki malaikat bila saumur odi sekalian pun hanya malastari abu asampung dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad maka ketika abu ampun alatin parentana Kanjeng Nabi alatin parentana Allah ben Kanjeng Nabi Muhammad maka selesai abu odi alam dunya men abu takwana mapan ka Allah subhanahu wa ta'ala latin parentana Allah latin parentana Kanjeng Nabi Muhammad odi alam dunya sampurna kak dinto tantaretan yang sangat kita harapkan mentero sampurna nengi alam dunya cuma tak ada lain modal takwa da ajunanipun Allah alatin panentana Allah ben Kanjeng Nabi Muhammad mentak takwa bapak tina mak pira alako kalak sakelara men parlo kul bi ajunan alako sabulan benteng je istirahat men parlo boleh satahun benteng je istirahat tapi ketika kita kul bi ajunan sateja tak pernah alatin panentana Allah ben Kanjeng Nabi jangan harap dunya yang kita dapatkan bekal teti dunya sebarokah malah kadang ben Allah dunyana bekal eko bae seksaan dek ka orang-orang setak takwa gak dinto bila tapalang jaipun pantun nering gunung kember kare kapas ben kapona tutul ben becike kendang ngagok nongkok kare tarapas lakona bendul bukik ke otang nga apok tompok tolos tak oleh nabasakale men kau lebih ajunan ampun alatin parentana Allah alatin parentana Kanjeng Nabi Muhammad sampurna odi alam dunya cek manolo akal saya baga ada bapak pikiran manolo saya baga ada sehingga nanti pikiran menta alako kok tak ngakan menta alako tak sokidu cadok cari tanah beletang ngakan roti pak bapak saya bodoh ngakan celot tadok cari tanah orang cakang manika soki saya bodoh kolot celeng beli kata tak boleh nama sekali bahkan babon kadang ngocak kadang ngasih bini lek engkau ben-ben na yule alako sehari benteng kadang oleh na 500.000 kadang oleh petong 100.000 tapi arapa yule ma ingat nyerop plastik soro serop kembung soro boleh lek arapa yule mak soro pulang kok lambok si akabin ben-ben na lobot adep lek engkau mi adep di atas lek bola na lopot ayo engkau ngubung nganyarana kabin sakit kadang waktunya pernikahannya yang selalu disalahkan men waktuna salat tak pate eker peke
tak pati pikir nikah yang akan mengundang live selama-lamanya ketika ku lebih ajunan enteng dek perkara salat tantaretan mangka ku lebih ajunan menampun alatin padentan Allah ben kanjeng Nabi kul sampurna udi alam dunya kak dinto jaminan kanjeng Nabi langsung kanjeng Nabi ada buka dunya ya dunya ukhdumi liman khadamani dunya latin rabat orang-orang se alatin parentana singko dunya orang jeraman alatin parentana singko tabeng dunya saingkeuna para ulama tantaritan para kiai kontinu muruk ibu santrinna kontinu muruk ngilang geure tak letulian enten ni damai rezekina santai dateng rezeki kau udah tak pernah ngiding para kiai nikah ngalak jegetna tuku mangkat ke Jakarta santai jombokna dateng rezekina nyaman panikah nikah janjina kanjeng Nabi tapi kanjeng Nabi ada buka dunya ya dunya wa'at abi liman khadamaki dunya papaya men orang-orang senabeng bak na jere dunya cek kenda itunya men orang jere nabeng bak na semakin nabeng kabak na tapi tak pernah arabet parentana Allah ben parentana sengkok dunya buru dunya cek kenda itunya dunya nikah sajen etabeng sajen buru tantaretan anapa karena dunya caipun ulama persis pada benjeng bejengan katina apa jeng bejengan men abek mancing jeng bejengan beda di berek bedeg jeng bejengan ada berek tabeng jeng bejengan ada berek pakai sampai kiamat tak kira kening tak sajen etabeng dunya nak jeng bejengan nak sajen buru tapi men abek mungkor dari jeng bejengan tak usah pikir dunya saya pada di beraan ni kajeng bejangan tak usah pikir artinya kita ajalan ndak temor artinya kita bertakwa ke Allah latin marintan Allah latin marintana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad maka jeng bejangan na dunya na bakal norok daka orang-orang si bertakwa kak dinto tantareta ketika dinto makanya kula cerita asakoni kula waktu na muntuk ibu pesantren al isaf kalabaan kulu semenep kak dinto pun duka kula kak dinto salaf tak nyita ijazah S jadi sangat ani ben sangat antik orang macam kaula orang Bengkal kecamatan kota kaula entar muntuk ka salaf anapa karena tatangkeuna kaula sibuk pada nyari ijazah S S1 S2 S dongdong S batu tadi sakulkas S nabaan S krim pokoknya macam-macam S pon sampai reng Bengkal nih bapak saya lihat ijazah S1 usah ngabi S pak gelu sape sapeda sangkol sabe bila yang di S4 manika puru oleh ijazah S1 jadi pun reng Bengkal men orang di ijazah S gampang nyari kalakuan gampang nyari rezeki debedana setelah menyandang titel S1 debedana nungkul to otak nemu kalakuan dia pak sia hari apal sugi aja nasi kaula kalak lekas cari bapak sampun aku lo boyong dari pesantren kaula abinia debak kacompok kaula nih kata taretan ring sepuh bini kaula nangis kaula tanya kadang sepuh bini ana apa mak sampean mak nangis mak tak kersese kunen iya cong mak tak nangis anak engkok saya gabrek bekna engkok saya karekong bekna di antara 4 saudara paling terlemah bekna tak kelar alako cong bekna men kakakna alako saari benteng oleh 200.000 men alekna bekna alako oleh tos 50.000 bekna paling lemes nak sehingga engkau kan sampai engkau nangis nak tatangku dia caca kepina jadi ya ustaz sudar lah sudah pak abini ya minta kita ku kalakon leka saja nabi ni namun minta abak so minta kamat tuan habis saya pun aduh jahat tatangku ni pak kadang punya nik bini saya caca ni nik bini kadang lek selek koto pak koto na tak itu mutung leka saya caca titi telo kampung ampun ini kebinian kadang sampai ngocak panika derem marusat sudar jari ada pak abinia kita neku kalakuan lekak mentandik kalakuan gempang si abinia kaula mikir pak bapak kareken ring abini tak ada kalakuan aja pun kaula tak ambil pusing pak kaula pun tandik kalakuan bini lakunana pun kaula kan pun lalakon kenika mak kau se malah dan se kaula ngocak kareng sepo bini mak sambian pak tenang kaula akan membuktikan kaula se lemes nika kaula saya tak kelar alako manika kaula saya lemas saya tak kelar alako akan saya buktikan cek bahkan lebih mampu lebih soki lebih lancar katempeng orang-orang si alako tunggu saja tanggal mainnya jangan kaula terus pak Maria Gabin kaula tasbih ular kaula pak puler sehari semalam bitungan salawat naria tak kerta itu bitungan na pak leng mun kaula sehari semalam aca-aca boleh tatang ke pak wah men ustad kamanto tasbih beda elir sehari semalam tasbih nih kakak aja pun abah makai kau tak endek kakak juga kan tujuan kakak aju kau
Kau mikir Pak Zia, sudahlah, tatang ke aja-aja ada rumah bayi silakanlah, masa bodoh kau lo. Melapa kelar aja-aja lah kendakna kau lendik prinsip Pak Bapak. Kau lendik pikiran, silakan tatang ke kapi alako sibuk nyari kalakuan kau le tak mau ilmu alako. Cek sengaa orang amain sepak bola, dikala kesebelasan pemain sepak bola pada sibuk kapi mengejar bola, pada sibuk kapi nabeng bola takar ngelbek abak nasi nabeng bola. Kau le tak mau ilmu nabeng bola, kau le jaga giver, kau le jaga gawang tetia giver Pak. Di budina careta penyerang panika bola naik giba-giba, terakhir giver seret, cantik ben giver plek. Kan nyaman. Akhirnya Pak, caretana orang-orang si alako pada akhirnya hasil lah terakhir ka jompok na kaula. Datang ka jompok, assalamualaikum kiai, iya apa ya? Abdi na anak sabun kiai nyona aing barokah. Iya. Ibri aing men kaula. Aing jompok 1000 rupiah Pak. Ai serob ben kaula. Buh, bagi samon bagi pas nyabis 300.000 kan nyaman. Jadi penjaga gawang tak mati ngelbek Pak. Ceng mancing ini ka pada bola tangkep plek sih nyaman. Teti penjaga gawang nyamanan. Teti marena gak dinto boleh juga pada tamu dari Talango ka jempok abdina kiai capuk korotes kan dinto kiai toko Jakarta macet biasana oleh 7 juta mungkin oleh 3 juta nyona lo solo bang laris kiai. Oh iya. Beri bismillahirrahmanirrahim. Beri sini Kak. Sabuk nengi kotak uangnya. Nya bisa juta Pak. Nyaman nah teti penjaga gawang. Terakhir ka jempok kapi maneka. Akhirnya bapak bergulir dengan berjalannya waktu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kau le paringi jawaban Allah Subhanahu wa taala. Kau le ta'alaku. Billahi kau le ta'alaku. Katibian kau le nguler tasbih, sebarokana kau le nguler tasbih di masa tatangkeuna kau le sing ngacaca kau le jerer kempang abinia tak kelar alaku lekak berem masa cenah. Di masa tatangkeuna kau le tak kelar melai mobil Pak. Saya buktikan kau le melai mobil kada. Kaula aku beri Roma ipa gentang ipa mapan ben kaula sampai kaula mati pesantren. Ipa gagak kapi ben kaula. Akhirnya kaula panika tatang ke lambak 2000 sangat tantaretan. Ketika ada naga dinto tatang kena kaula saya kelar amulot 2 aci berak saya kelar amulot. Muncul kaula Pak amulot kaula katibi. Akhirnya bun kaula lebih mewah ketimbang si aci berkat ipa mapan bun kaula beri beres sakambelan kaula macocong tatang ke Pak. Beri beres sakambelan ibri mari sableken kaula saben tahun yang beli sape tak pernah tobeng-tobeng kaula amulot panika kaula tetia kiai tak libur nyoro Pak kadang bere kiai nyoro kata tangkeuna Pak beuceung amulot ayo Pak beuceung amulot tak tangkeuna onceng kiai na tanda amulot bila tanya kimpian mulutna bila kiai cok rono jong sengkok libet budi nih Kak bede kiai mangan nih Kak mangken nih Kak tetipan eka kau buktikan amulot parajo berkata bergaula sampun asalaman tatang ke tantaretan depakeun kaula nangis tatang ke sesekunan asapora ka kaula kiai saporana dan kaula ka panjenengan kiai ieu bade mayu saporana apa mak tak nangis beuna jana kaula saporana kiai kaula ben bini pernah salah ocak ka sampean kiai kaula pernah ngocak jadi kiai sudar lah sudah Pak abinam kita nekuk laku leka apa jadi dia belence ternyata kiai samangken si alako tak kelar nabung si tak alako kiai kasarna kiai si alako tak kelar makani tatangkeuna tak kelar ajeng ngonceng amulot makani tatangkeuna beda si tak alako agadi panjenengan kiai kelar makani tatangkeuna amulot kiai sampai kula sakeluarga amain sataritanan kapi gajiasnan etenonan panika kiasnan ngucak garing 10 laki kaula man ambua kaula tak alako aman berharap cijak ipon si bapak kanika cek dengan lek kader ben lek rahman si alako pang takar pang binsang timur tak kelar mele mobil man tak gelem sogi man beda si tak alako lek sudar kanika man paringi kelar mele mobil sedunya na banyak barokah man barokah na kanika si tak alako ambu kula man tak alako cek pun jasnan mangkana Pak bapak sampean ambu tak usah lako Pak asli bener kerja kula asli ambu sampean buang kalagonna oler tasbihna sehari samalem Pak pinter tasbihna sehari samalem mak tahu ikut pas tengah naun si bini sampean napa tak oleh anakku bapak-bapak bunten nyereng anakku silahkan anakku tapi masana kita panggil ben Allah tinggalkan semua pekerjaan tinggalkan semua kesibukan kita masana kita ngadep ke Allah maka ngadep di ajunan epon Gusti Allah supaya ku lebih ajunan sadeja tantaretan tak perak pang takar pang tada olena tantaretan apuk pak tada olena mangkana tubuna orang kona lambakna melambakna tak kelar alandu bumi na ayu landu na langit na landu langit na langit se landu
ngocak si kompoi ke bermacalana landu langit jak langit na tengki landu na jokop sameter tak duka ke benih jadi saya masuk engkau na ayo bena angka ya landu na dua tanang na angka ka Allah muraqabah ka Allah qiyamul lail na tengah malam nyoon ka Allah na bena alakun ngi alam dunya jak perak malolo akal yang dikedepankan na jak perak pikiran malolo saya pakada tapi ayo anyoon ka Allah subhanahu wa taala budi kul 12 angka tanang dua na bena karena dak budi kul 12 malam na Allah makonan para malaikat sebur taburan urusan rizki sehusus rizki jariah beki deka orang-orang saya tak tedung nak mentedung tak kira miloris rizki maka dari manika tantaretan ngereng kalau lebih ajuna mentero oleh kesampurnaan si sampurna udi alam dunya ngereng fakten ada ajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala taubati sateja tu sa seelakoni kalau lebih ajunan sateja supaya kalau lebih ajunan teti orang sesalamat itunya langkung pagi selamat alam akhirat amin Allahumma jak sampai kasep ngereng taubati tu sana pompongkinya lancar celena bila ponnya depak kendede kastana abe pun pada bedaya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Pun apa yang kita harapkan tantaretan dalam abu asampung ke kanjing Nabi kalaban banyak solawat asampung ke kanjing Nabi kalaban abu ma banyak alako sunnah nalampan na kanjing Nabi oh lapaki abu masuk ke surga na Allah depak alam akhirat masuk surga tak usah hisab keng cuman jaipun kanjing Nabi tantaretan ummati yadkhulunal jannata bi ghairi hisab sab'una alfan tang umat jeria masuk ke surga tak usah hisab tak usah tanya aki banyak na 70.000 kaula akan reken hadis kak dinto bapak kaula mikir hadis kak dinto men umat te kanjing Nabi Muhammad masuk ke surga tak usah hisab banyak na 70.000 insyaallah reng gunung kembar tak melotan Duma milu apa ngalaki nih sahabat lebih 70.000 tak parlo kareng gunung kembar sobuna kul betok beda saya tak akan bisa kali sobuna nih kak asli nih kak tapi alhamdulillah hadis nih kayak tafsir ben ulama saya 70.000 kak dinto jemaah saya masuk swarga tak usah hisab saya kak dimatong persetong dari jemaah gila ngiba jemaah 70.000-an pola-pola kalau lebih ajunan efek tak jemaah saya 70.000 kak dinto amin Allahumma keng jaipun kanjing Nabi Muhammad sebanyak bodai swarga gak ada orang miskin kanjing Nabi ada bu ittalaqtu ilal jannah faraitu aktsara angliha al fuqara kula nyongok ka swarga kula ningku ka swarga kula nangale paling banyak na penghuni swarga orang fakir orang miskin anapa karena tak pati banyak hisabna terus kanjing Nabi ada bu wattalaqtu ilan nar faraitu aktsara angliha an-nisa kula nyongok ka neraka kula ningku ka neraka kula nangale paling banyak na penghuni neraka sebanyak badai neraka kada orang ini anapa bu ibu reng bini mak banyak badai neraka bu ibu sapona na bu cangkolang sebelumna kula beningin tengaki na reng bini karena reng bini panikan ngile errata de sekakela nengile errata de tek peltek na mun acaca lo cir coba pak bersama kau dengan pak kaum Adam oke bu ibu bersama bu kalau beri kau bu kaum Hawa anga
hawa anganga malo etanya kisah kecap ben selake jawab saya ibu kecap le masak ko bina le mantar masak nggo gi atana mari atana nyasa mari nyasa anak naman dia mari anak naman dia anak na kami mari anak na kami anak na kalam dia mari anak na kalam dia anak na minta kelon mari anak na kelon anak na nyusua mari anak na nyusua bu nagi nyusua kak mari tak mari ani kabe bini nara punten bu benih bini gunung kemper benih bini kak dinte semua kekujaan ngak nikah kalakena nikah bini bengkal combok na kaula alhamdulillah men bini gunung kemper ta tade gitu pada bayi berarti duh kadang bedereng bini bengal ngucak kalakena bu kak dalam agama kau kabin ben bakna benih soro nyasa benih soro atana benih soro nyosoi anak gila kan bu saya akui itu memang benar ketika reng bini ampun kabin ben reng lake maka reng lake harus sepenuhnya tanggung jawab ke sebini tak oleh pala lakona sebini perak nengi kamar sampian perak bu ngecet bibir muana korap kenika ceti tuan putri sampian bu tinggal sampian jak noro alako beda selake si alakua kapidina bu tak usah norok bu biarkan saya lagi berkubruk gitu tibi tolong ngasih alako banika saya nyoro bengal abini mentak bengal yang tanggung jawab kapinika nyasa atana nyosoe anak kawaji benala laki men saya laki tandi soso saya nyoso anak bu tuh dicek sang masang sampean bangkiongku asli nika mangkana menengi Mekah manika bodo mahram rodo bodo mahram sosoan saya laki mele budak bini ya tang budak anak sosoe saya laki mele budak ya tang budak masaan masaaki ya sasaan sasaaki kepi nika kewajiban laki tapi kapan seorang perempuan bila seorang istri akan membuat ibadah tatawu kepada sang suami bila reng bini agaya bagus kalakena selake mangkat alako membanting tulang memeras keringat sebini ibu dipentolakena bu kusak saleber lakena sampian bu sasoki na kula menyarankan cek sampai ngangkui pembantu anak apa bu ibu karena reng bini menangkui pembantu berarti tak yang keasai bu derajat ban Allah tak hapus saya bu dosa dan kesalahan karena reng bini panikai beri peluang ben kanjeng Nabi ada bu sapa abai orang bini menyasaki kalam bina lakena bakal yang kak saya bu derajat ban Allah patorona saya bu dosa dan kesalahan reng bini nyasaki surban lakena genceran nasapolo reng bini nyasaki kalam bina lakena genceran nasapolo tapi men orang bini nyasaki saleber lakena genceran pak polo anak apa mak larang bu pola na kenika beda nama steka sifat lekor karat bu teti sambian deki paling mana pengajian ngocak kasih laki kak tik mangkok mak penasaran jak nagi aero kak tik buka pak puluhan jeda kak ansasa abun kok engku seke pak puluhan jeda kak teti manika saya ngak ring bini mentoro teti penghuni surga abek te kalage cek ngal bengal kalage karena reng bini setelah alake lepas dari kangkangan reng sepo lepas dari reng sepo dua nah ketika alake swargana boda nengi lake sengak men orang bini mate pas tak esapora ben selake wajib reng bini masuk nara tade cari tanah orang laki menikah mati tak esapora ben sampian bu sampian sebagai seorang istri pas ngucak kak engkau seumur tak ridho tak nyapora kabut pas selaki masuk neraka belum tentu bu men selaki sholat mapan men selaki puasa mapan men selaki sedekah mapan pakun masuk suar tapi men orang bini mate pas tak isapora ben selaki engkau tak nyapora kabut nale saumur engkau tak nyapora kabut napa banyak reng bini sholat te pa banyak reng bini puasana pa banyak reng bini sadekana sateja aman lah paneka etolak ben ajunan ibon Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang bini mate tak isapora lakena mastiaki langsung masuk neraka deki bu sampian lon kelon men selaki koto selaki bu kak engkau deki men mate ka ada buat engkau turidok kasih engkau ya kak
Bok na kutunya pura ka sengkok kak, bok na tole pegel ka sengkok kak, supaya sengkok dadi orang swarga ya kak. Insyaallah lagi na sampean ngucap pelan-pelan bu, iya lah le, bok na mati apa di bila apa late mati le, engkok bakun ridho, late mati bila apa engkok nyapura ka bok na le, sebelum na ibn bok na engkok abini apa boleh lah, kok mapok kok na le. Teti manika mangkan dari manika kau lebih ajunan saja langkong-langkong ring bini mentero salamet cuma bektena benenengi lagi cek leburnya ke kalake arkena ring bini teti orang bini si soleha dalam arte beni salihanya mana bu menkun salihanya mana ibengkal banyak jomona kaula telo kampung hanya masalah kapi tapi kalake nanggap nyarangap napa saya kocak ring bini soleha bila ya bos ban selake ring bini panika jumper mua tak pernah ngok maro ngobu artena ales sekanan geni ka ben sekacir cek laku pakabin sataretan geni tak oleh man selake jauh bu parenta ben selake panjenengan toro ocak tak banyak bantah ini itu men selake gaib jauh dari panjenengan ring bini aja ge hartana lakena ben aja ge kehormatan ben ni SMS-an ben lakena tatang banyak semakin terjadi perceraian laki bini gara-gara SM. Nah pak SMS selangkah menuju satu langkah saja menuju selingkuh napa boleh sampai 2 lang. Mangka dari panika ngireng baabeun seesopre ku lebih ajunan malam mangkin akumpul tada lain nyoona syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentak keng pertolongan Kanjeng Nabi napa senda lagi na bapak sing ibarat ki beko ku lebih ajunan beko nanya beuna apek pak bapak beko men apek beuna itragi gagudang mentak di ring deulem etan tu bencerekeun cek durnya lodur pola pagi abuk masuk ke swarga pagi yadeng ben malaikat demak akake masuk swarga malaikat sorat-sorat bedaya ada malaikat Kanjeng Nabi Muhammad seneku pas etole even Kanjeng Nabi iya jadi datang umat lambe kete maca salawat ka sengkok lambe jeria pernah alaku lalampan sengkok kete kala lampan sengkok ayo masuk swarga kain keuna eka feureung ben Kanjeng Nabi Muhammad seeka takut bara rabu takut tak yang ben Kanjeng Nabi debak kamasyar paki minta ya ko ben Kanjeng Nabi man abak berak ngakuan nabi na kaula Nabi Muhammad kaula ndik Nabi Muhammad silahkan siapa saja ngireng sing ngaku ya tore seefek kere minta yang ke ben Kanjeng Nabi pada na abak ngaku majodi arwah mobil se banyak romana si tingkat petok si soki ratang paman men paman ngucak ka abak sapan di ponakan talpo sing abak na jong minta ya ko baabeun tantaretan ngucaan apa napa yang akan kita andalkannya bisa ke Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa terlalu banyak ngandal lagi na salat abek nakal tantaretan ngandal lagi na sedekah abek na cerek karet ket petolekor karat cek sombongan mulot paneke epenta sila nyombong 3.000 ngok na dadi 3 kampung cerek baabeun ngandal lagi na puasa tantaretan aduh tak betah lapar ja puasa bulan Ramadan saya tapungkor ajeun ben laku pun tak kening sama tatanggeuna demak kak cok colok malolong kok lapar saya caca malolong kok puasa tak mampu abeun manika kau lebih ajunan terlalu banyak dosa yang kita lakukan setiap hari berkelimang dosa sementara kita setelah nyabis keajunan nepon Allah Subhanahu wa taala tak pernah banyak kabungkusan nah pasti anda lagi na tantaretan mentak king pertolongan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tore kiki tantaretan kiki Nabi Adam alaihissalam dalam kitab Bada'i Zuhur itu buaki bifardi khati'atin wa bifardi dzambin minal jannati ukhrijatil baraya fakaifa wa anta tatma'u fi dukhulin ilaiha bil ulufi minal khataya bifardi khati'atin kalau ben situng kesalahan wa bi fardi dambin ban kalaban situng dosa minal jannati ukhrijatil baraya Nabi Adam tondung ben Allah dari swarga nuju dak alam dunya hanya karena situng dosa hanya karena situng kesalahan saya lakoni Nabi Adam larang ben Allah senga Adam cekakan buah khuldi jari Adam
langgar ben Nabi Adam buah hol dikasebut ben Nabi Adam sehingga menyebabkan Nabi Adam tondung ben Allah dari swarga nuju ke alam dunya tantaretan fa kaifa wa anta tatma'u fi dukhulin ilaiha dak remah kalau lebih ajunan debak terus ingin masuk akal surga Allah Subhanahu wa taala sementara kalau lebih ajunan tantaritan bil ulufi minal khotoya beribu-ribu dosa yang kita lakukan beribu-ribu kesalahan yang kita lakukan dak ajunan pun Allah Subhanahu wa taala kalau lebih ajunan saben hari saben malam alun bulun ben maksiat tantaritan kalau lebih ajunan saben hari saben malam dosa seka dibandi nah pas anda lagi nak kalau lebih ajunan nyabis dak ajunan pun Allah Subhanahu wa taala pikir bayangkan tantaritan Nabi Adam setelah alanggar perintah Allah kalau ben situng dosa begitu tondung ben Allah dari alam surga menuju ke alam dunia Nabi Adam kalau ben situng kesalahan panika todus ke Allah sehingga Nabi Adam asujud 300 tahun Nabi Adam asujud ke Allah wa ma rafa'a ra'sahu ila sama hayaan minallah Nabi Adam tak pernah mau ngak serana ke langit karena todus ke Allah kalau bensitung dosa saya lakoni Nabi Adam sampai tak ngaungak Nabi Adam mular selama 300 tahun sampai aing tinggallah aing socana Nabi Adam Musa ida kacora sarandip tantaritan de remah bu abeun seibuan dosa dak remah bu abeun seibuan kesalahan dak remah bu abeun seibuan maksiat kita lakukan sebenarnya bahkan bu abeun justru bangga dengan dosa yang kita lakukan bahkan bu abeun panika bungan dengan lalakon maksiat yang kita lakukan kadang bu abeun sela eling-eling ben Allah Subhanahu wa taala ala dosa tak temu orang lain bahkan bu abeun kadang beberkan apa ngumuman ke orang lain jangkau gila ala ko maksiat ke Allah Subhanahu wa taala tak pernah todus kalau ben atena ko lebih ajunan ala ko dosa ke Allah atena tidak pernah menyesal orang sekadia panika pagi pukul 5 masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala debuna ba'dul arifin orang-orang sekenal ke Allah man adnama dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha ta'ala yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki siapa-siapa orang seala ko dosa kalau ben situng dosa ke Allah sementara dengan dosa na jera gelek ngir-sengiran ngisaringian lek geleun tak pernah sosa atena ala ko maksiat ke Allah pagi orang sekanta jeria debuna ba'dul arifin bakal masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala sementara orang jera bakal nangis menjerit-jerit neraka Allah wa man ata'a wa huwa yabki siapa-siapa orang yang taat ke Allah tapi dengan taat aku nangis ke Allah nangis takut taitare mabun ajunan ibn Allah Subhanahu wa taala fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yataku orang sekan tajriya debuna ba'dul arifin pagi bakal masuk ke surga Allah sementara orang jera bakal agil ning surga Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tandaretan iman full imanna sampurna kalakuanna bagus malolo tapi Sayyidina Abu Bakar selalu mular sebenarnya Sayyidina Abu Bakar takut tak etarema bun Allah sampai dari Athena Sayyidina Abu Bakar keluar okos saya kadia daging saya panggeng kadia sati tantaritan kak dinto dari saking tandesa pangatakutna Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Ali ada budu jak saya ngangkok tak pernah deti manusia jak saya ngangkok tak pernah ilahir kiben mbok sengkok betapa bungana sengkok jaipun Sayyidina Ali Sayyidina Utsman bin Affan ada bujak sing ngangkok dadi mbi jak sing ngangkok dadi ayam jak sing ngangkok dadi hayawan reca-reca dadi sengkok caca-caca tulang sengkok setelah kok mati mendeti kiben selesai begitu mati tidak ada urusannya hanya karena kok manusia manusia jeria bila mati beni mare manusia jeria mati beni mas mare bodoh urusan na pagi ajunan pun Allah Subhanahu wa taala silahkan tantaritan ku lebih ajunan ala ko dosa sakenjengah silahkan ku lebih ajunan ala ko maksiat da ajunan pun Allah sakenjengah tapi saya ngak dibalik perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan pagi bodoh yaumul hisab pagi bodoh yaumul bizan ku lebih ajunan akan ditimbang dengan perbuatan ku lebih ajunan saja tantaritan satepung ngabur ku lebih ajunan ala ko bagus da ajunan pun Allah pagi ku lebih ajunan bukan nangali da kagabugusan kak dinton tantaritan sabelika satepung ngabur ku lebih ajunan ala ko dosa ka Allah Subhanahu wa taala pagi bekal etang ngali kacubaan kak dinto tantaritan mila dari paneka ku lebih ajunan si alpok malam mangkin si along polong saya tak ada kebagusan nah malam mangkin ku lebih ajunan saya terlalu banyak dosa ka Allah Subhanahu wa taala pun apa yang kita harapkan tantaritan mentaking nyoona syafaat pembelaan pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nantinya di alam mahsyar ketika manusia kabeh pada bingung ketika sudah tidak
tidak bisa yang memberikan manfaat, memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaju kering nangis tantaretan nyontolong ke Rasulullah. Ketengalas panika nangis terseduh-seduh, nangis acungkel ya junana Kanjeng Nabi Muhammad. Joon pertolongan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pana boleh abeun siraja tusa umat teu panika pas tak nyona pertolongan dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar manter ko lebih ajunan si aku longku malam mangken panika tetia tanda bukti pangestona abo tresnana abo dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saengkeuna pagi bisa esafaati ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sampurna abo aleppu bagi dak ka alam akhirat. Amin Allahumma. Ya Rasulullah ijina li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Kajung kereng nangis kapatena napa boleh umat tepatena keteng alas nyon tolong kapatena napa boleh umat seraja tusana ya Rasulullah hidina li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Anjunan ya Rasulullah anjunan kakase Allah abdina nyuna ibela karana rajana salah ya Rasulullah hidina li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Abdina duh Kanjeng Nabi akhirat aku aki dari neraka angke saki suwarga kapolong aki ya Rasulullah hidina li ziyarah qasidina nah
الشفاعة عند رب العالمين abdina terus syafaat terus iya kuwa umat samuka iman ipekta bila ampun nutup mata ya Rasulullah jina li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin ya Rasulullah abdina seraja tusator ina mun keng ta oleh taresna abdina jauh dari sampurna ya Rasul pagi nengitina kiamat pagi nengi masyar are boda karesa cengkang boda tasena sera boda orang perlu nada bakun cetek ke boda orang perlu nada bakun toot boda orang sampai taselem kalau pun perlu natibi di hari itu sudah tidak manfaat lagi harta-hartaku lebih ajunan seteja tantarita di hari itu sudah tidak manfaat lagi nak foto ku lebih ajunan seteja di waktu itu si anak tak ingat negareng sepodua di waktu itu si bapak ampun tak ingat dekat fotona pada sibuk mikir tibi kecuali orang-orang si nyabis di ajunan pun Allah kalau berngiba ate si selamat nalikana ku lebih ajunan tak selamat tantaritan siapa yang akan menyelamatkan ku lebih ajunan pasir rasa nolong aku lebih ajunan saja hanya Nabi aku lebih ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajunan ya Rasulullah ajunan ya Habiballah pagi ajunan nengi penataran tina kiamat manggil abdina kalaban suarana selantang ummati inalikana abdina bingung satejana ajunan manggil abdina ummati maka dari kak linto abdina sarang jemaah abdina apol kompol mangkin ya Rasulullah nyuna tolong abdina seraja tu sakak linto abdina senakal ala ku taat abdina serengan ala ku maksiat da ajunan pun Allah nyun pamilwaki panggilan ajunan ya Rasulullah nyun nang kebagi abdina bagi nengitina kiamat ya Rasulullah nyun cadekaki dua tanang abdina bagi ya Rasulullah bektaaki abdina ka swargana Allah subhanahu wa ta'ala sareng-sareng sareng ajunan di swargana Allah subhanahu wa ta'ala tormalar manter tantaretan muka-muka ku lebih ajunan pagi sampun aku lebih ajunan mau menghembuskan nafas terakhir sampun aku lebih ajunan dapat ka janji Allah subhanahu wa ta'ala malar manter iman ben Islam kita ibadah pak sareng Allah malar manter ku lebih ajunan dadi orang se husnul khatimah apakah iman ben Islam karena kak dinto minangka situng syarat tantaretan kanjeng Nabi Muhammad bisa nyafaati umat tebaki itina kiamat
dengan catatan manakala umat mate nyangu iman ben Islam nalikana kula biajunan mate tak nyangu iman ben Islam lepas kanjeng Nabi Muhammad tak bisa memberikan syafaat kepada umat semate tak nyangu iman ben Islam karena hukuma orang mate tak nyangu iman ben Islam persis agak dia orang kafir seorang kafir selama-lamanya mendekam di alam neraka abadal abidin panyoon pangarep malam mungkin kula biajunan apol kompol kita tadarru ila Allah kita katangis ke Allah Subhanahu wa taala malar manter iman ben Islam kita makrifat kula biajunan sataja sampun kula biajunan mau mengembuskan nafas terakhir malar manter iman kita balorosa ben Allah Subhanahu wa taala saingkeuna nalikana kula biajunan ampun ngadeba da ajunan epon Allah nalikana sakaratul maut kita bungai ben malaikat kita nangale kemper swarga Allah Subhanahu wa taala karena jaipun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzim tamdurun nalikana terona bakna lada pakakungan jaipun Allah maka beuna bakal nangale daga tempat seperti tempatna muga-muga kula ajunan tantaritan bila matian nangale tempat kenikmatan sampun dijanjikan ben Allah Subhanahu wa taala si aroba swarga saingkeuna pagi dengan iman yang bisa kita perjuangkan dengan iman seikbir tanya bis da ajunanipun Allah Subhanahu wa taala saingkeuna deuk kalam akhirat kula mendapatkan titel panggilan dari ajunanipun Allah Subhanahu wa taala kala bentebuna Allah Subhanahu wa taala salamun qaulam mir rabbir rahim kasalamatan kasataja manusia ayo bana kapi masuk ka swarga saingko jaipun Allah Subhanahu wa taala malar manter kula biajunan rezeki ana sareng Allah malar manter kula biajunan teti orang si bajra selamat itunya di alam akhirat selamat nalikana kula biajunannya bisa da ajunanipun Allah Subhanahu wa taala selamat juga nalikana kita pagi dibangkitkan ngitina kiamat tantaritan kula biajunan oleh naunganna Allah Subhanahu wa taala di hari kita pada tak oleh naunganna Allah malar manter kula biajunan paringi selamat oleh naunganna Allah Subhanahu wa taala ban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin 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 ya mujibas sailin inda rabbil alamin antar-mantar kula ajunan teti orang si bajra itunya ban alam akhirat antar-mantar pada teti orang si selamat itunya ban selamat di alam akhirat kalang bolong ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad swargana Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ampun sejam setengah saforana Pak kaula mulai sejak 1 Rabiul Awal kaulang istirahat sebenarnya kaula cengkal dari dokter kaula tak pareng ngaji ampun ngisi pengajian suruh istirahat pola ambek mampunga orang parengi tambahna kesehatan kan Allah saya pun dokter harus banyak istirahat kiai sampian awas jaga makanan maksudnya suruh jaga malolo Pak suruh jaga kakan kan penyakit gaula jak pun dokter infeksi lambung kronis udah tak bisa ngakan jak pun dokter awas kiai jangan makan yang kasar-kasar engki Pak beli ker kira tak oleh kira kasar geluk harus kiai harus banyak istirahat tak boleh banyak gerak orang suruh mati mentak suruh jaga gerak ya pun kaula payah geluk Bapak-bapak Bu-ibu nih rute jalannya semak deki 15 menit pon Pak ka Bengkal kaula bidan di jadwal Pamekasan koltung malam de Pak ka Jompo bila di jadwal Sampang Bengkalan pusop pu do Pak ka Roma kaula Pak bila bulan Molot de Pak ka Jompo nyaina tak iting-siting sakale Pak dari payana bila nyaina tedung ebebe kaula tedung yetasanna geni kamu kenapa mak geluk lopot tiba ni kapaya geluk ulo lakuna ni pagi pun ngebeng boleh lakuna kau ulah setengah petok di jadwal bucur Pamekasan pernikahan lakuna mungkin pun masuk bulan Rasul tapi datang ke kau ulah ngucap alhamdulillah mengiai na cair ya pun engki Pak bila bulan Molot kau ulah sopluk tantu Pak tak oning coba dia gamma tak anak kau bila bulan Molot sopluk tantu jadi tantu bila mari Molot saria boleh deki sopluk sabaran lagi mungkin Kak Dinto saya bisa sampai akibatkan gaula
kurang lebih nabetan kaulanya una sapora sesobung batas epon pamator sekiranya ke alokai panggelian perasaan ajunan setuju beten kaula atas nama insan biasa semestinya nyimpang dari kesalahan sekasebut pramila dari kentonya una sapora sesobung batas epon wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafuqu hamdal hamidin hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا نعم المولى ويا نعم النصير ويا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت بها عليم وخبير وبصير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مرادنا بالخير اللهم نظم أهوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين النفس الأمارة بالسوء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا يا الله ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير بحق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بسر أسرار الفاتحة